वंदे मातरम। नमस्कार समस्त को प्रणाम। आज एपिसोड नंबर 261 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर 261तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। आमे आज गोटे लाइन आमे आलोचना करिबा। इनकार्नेट इन ए वर्ल्ड ऑफ स्ट्राइफ एंड पेन। द्वंद्व एवं जंत्रणा प्रपीड़ित पृथ्वी रे से मृत्युमंत होइचंती। तेणु आमे आलोचना करिबा संक्षिप्त आलोचना टी। गत काली आमे जतबेले आलोचना आउ थरे कहूचे 261तम अध्याय सीक्रेट नॉलेज पेज 66 और लास्ट गोटे लाइन इनकार्नेट इन ए वर्ल्ड ऑफ स्ट्राइफ एंड पेन। द्वंद्व एवं जंत्रणार पृथ्वी रे से मूर्तिमंत होइचंती। गत काली आमे दुईटी लाइन आलोचना करिथिले। द ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस, द ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल। सबु चेतनार अधिकारी से सर्व चेतनामय वर्तमान से कौन करचंती ना प्रवेश करि दुसाहसिक अभियान करिचंती कहा भीतर को ना अज्ञानता भीतर। द ऑल ब्लिसफुल से होचनी सर्व आनंदमय। एठार आसिक कौन करुचंती बोर टू बी इनसेंसिबल जमी अचेतन अवस्था रही से बाछी नहीं। ये होचंती भगवान महात्म्य, ये होचंती भगवान महानता। आज मध्य से जो गोटे लाइन आम देखुचंती ताहा होची इनकार्नेट इन ए वर्ल्ड ऑफ स्ट्राइफ एंड पेन। पृथ्वीटा जोटा रही है श्री अरविंद को आपको बारंबार कही। ये जो पृथ्वी उपर श्री अरविंद वर्णना करुचंती से बड़ा विचित्र जिनस कहते विभिन्न प्रकार वर्णना करिचंती। श्री अरविंद पृथ्वी विषय जितेबाला फ्रेज यूज करुचंती पृथ्वी पूर्व विभिन्न प्रकार शब्द लगुचंती शह शह प्रकार वर्णना करिचंती। कहते ये जो पृथ्वी कथा वर्णना करुचंती वर्ल्ड ऑफ स्ट्राइफ एंड पेन। ये जो पृथ्वी कथा वर्णना करुचंती जो कि भगवान परम पुरुष जे कि मूर्त होइचंती सी हूँ केमिका पृथ्वी एक वर्ल्ड ऑफ स्ट्राइफ एंड पेन। जंत्रणा जर्जरित पृथ्वी, द्वंद्व क्लिष्ट पृथ्वी, तारि भितर से इनकार्नेटेड यही भाया पृथ्वी भीतर को से आसी मूर्त होइचंती। कना से जानी जानी आसी कहीं जानी जानी आमती कहते जी खोई था मान गया जाऊ हाथ धरिक आपण मैंने कहते कहीं पृथ्वीटा को से तैयारी कले पृथ्वीटा को रूप कायाकल्प देले एक थिले अनेक होगा चेष्टा कले। तेणु तारि भितर आसिक भगवान कौन कले इच्छा कले ही इज मेनी हु वाज द साइलेंट वन निजे चेष्टा कले सृष्टिटा को होगापी एक रु अनेक होगापी। तेणु से कौन कले ना सृष्टि तैयारी कले प्रोजेक्शन ये सृष्टि है से तारि भितर रही जो सृष्टि भितर को से आसिक पहुंची। ये प्रथम ये पृथ्वीटा जमी द्वंद्व क्लिष्ट जंत्रणा अंधार निश्चेतना अज्ञानता ये सब किसी नाला किंतु परवर्ती अवस्था ये जिन सब सृष्टि हो गला कहीं ना तार नेचर अपोजिट को ग्रहण कला तार ठीक एक्जाक्टली तार जो अपोजिट जिनस को से कौन कला ना ग्रहण करनेला। तेणु यही जो जिनस को आम देखिले तेणु जो कौन कले आलोक को पठेले अंधार होगा, सत्य को पठेले मिथ्या होगा, मृत्यु को पठेले अमरत्व को पठेले ये मृत्यु परिणत होगा, हस को पठे आनंद को पठेले ये निरानंद होगा, अतिचेतना ये निश्चेतना होगा। ये सब जिन होगा भगवान कौन कले शक्ति को पठेले परिवर्तन करने बदलैवाई किंतु समस्या है कौन सी पारा ना। तेणु भगवान को निजक एठिक आसिया को पड़ा यही अचेतना भितर तारि भितर ये जड़ भितर रहीकि ये पृथ्वी को केमी आगू को नेबे से कौन कले ना माने निजर जो लीला कर चले निजर कर्तव्य कर चले किंतु आमे कौन करूँ पृथ्वी लीला को बुझापी जानापी एपर्यंत सक्षम होना कहीं ना कि हुए तो आपण मैंने आम मैंने जानी जाइए जदि जानी जाता आम साहय करने आरंभ कर सारतुनि। भावतु जदि आम प्रकृत ये जिनस आम जानी जाता बुझी था भगवान ये आसी सब जाक कर ऑटोमेटिकली आम तो सहायता करने आसी जो से मेसेज गुड़ी आप कान में पड़ा द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प। पृथ्वी गोटे विराट रूपांतर प्रस्तुत होती आपण मैंने सहायता करेंगे कि अंततः कहीं सहायता न करते तो आपण मैंने सहायता करने उठी पड़ते समस्ते न जाता कई जन तो जाते किंतु आम तो ता नक कौन करूँ आहरी सृष्टिटा खराब कर दूँ सृष्टिटा को बुझी पारूँ।
ଜିନିଷଟା ବୁଝେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଭଗବାନ ବୁଝେଇଲେ ଭଲ ବୁଝେଇବେ ନା ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ଭଲ ବୁଝେଇବି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ନ ବୁଝେଇକିରି ନ ଦେଇକିରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ନ ଦେଇକିରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବାକୁ ନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଗାଇଡ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମ ଚେତନାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଆମର ଏଠି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କାମ କରୁଛି, ଏଠି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ କମ କାମ କରୁଛି ଚୈତ୍ୟ କାମ, ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହବ, ଆପଣ ତ ନୀରବ ହେଇଯିବେ, ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହାରମୋନି ଭିତରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ये सब जिन जब आप डेभलप आम भर डेभलप कर ठीक अच्छे गोटे स्टेप आम तो गलुणी कि इट इज नॉट फाइनल। सी आसो गाइड कर चेतनार रखिब, सी आमको उठेक नब, से सब जाक काम, आमर ए किसी कर ना। तेणु ये आम जो जो आसिक पहुँचलु जो पृथ्वी भर अच्छा, ये पृथ्वीटा हूँ केमिका पृथ्वी ना स्ट्राइफ एंड पेन, द्वंद्व जंत्रणा क्लिष्ट पृथ्वी, तार भर को सी ओल्लै आसी बाध्य करना ओल्लैया से खुशी बासी ओल्लै आसी तार भर रही आम किसी समय ताको देखा जा। तेणु कौन कहते से जो निश्चल परम निर्विशेष आपणार अति उच्च शाश्वत स्थिति निम्नर अंधकारमय एक विरोधात्मक स्थिति भीतर को निश्चित रूपे योजनाबद्ध भाव में ओल्लै आसी कही ना प्लान करके इच्छा करके आसी संकल्प नहीं आसी ऊपर आलोक ऊपर ज्योति ऊपर सत्य तलू को आसी कौन ना द्वंद्व क्लिष्ट मृत्यु निश्चेतना आर भीतर को। तेणु से जानी जानिक आसी कहीं पेली देना कही ना तू आस बाध्य करना, यह आम स्वाभाविक आत्म अभिव्यक्ति बोलिक कहीपर स्वाभाविक आत्म नाचुराल चॉइस से करके पहुंची से विश्वर विषाद जंत्रणा एवं कठोर दिव्य कौन होती निसंगति मध्य क्रमे मूर्तिमंत होबार लगी दुनियार जो अवस्था जो कहते स्ट्राइफ एंड पेन बोलिक कहते पृथ्वी रहा कौन ता भर दुनिया तो आप कहे बर्तमान मत शीत हो कहीं शीत हो चारिड़े वर्षा हो शीत हो बर्तमान मत गरम हो कहीं गरम हो चारिड़े गरम हो। तेणु जो पृथ्वी कहले वर्ल्ड ऑफ स्ट्राइफ एंड पेन जंत्रणा और द्वंद्व भरी रही पृथ्वीटा। तेणु ता भर आप कौन आशा करेंगे? विषाद आशा करेंगे, जंत्रणा आशा करेंगे, निसंगति आशा करेंगे, यही सब जिनस मध्य कौन कौन मूर्तिमंत होकर रही तार भीतर से ये पृथ्वी जी यही अवस्था ता भर भगवान रही बाछी नहीं किए या इवेन नेगेशन जो गुड़ाक जहाँ को नेगेटिव बोलिक कहते सी मत इच्छा संकल्प तार भर रही विश्वर विपुल कौन होते विपुल विस्तार मध्य लीलाभूमि है यही जो विशाल विस्तृति ये केवल कहबे ये केवल आम जो आमरी भर रहा बेल कि आमरी पार्श्वर भर से रोचे विश्वटा आम तो कई जन जो माँ का मेसेज को आम जो कोट करुँ भारी गर्व अनुभव करुँ माने कौन होशा फास्ट जो कल्पना करूशार स्थान कौन ओडिशा भितर आम केते जन चिंता करुँ केते जन अच्छु ता भर आम केते एक्जिस्टेंस आप कौन आप समस्त ऑर्गेनाइजर अच्छा बुझुंट तो आम जब ओडिशार जब आम एपर्यंत चेष्टा कर थकी पड़ी जब आम जब ता भर रही आम एपर्यंत किसी करूँ तो सारा नभमंडल कौन ये ओडिशा ना यही जो कई जन लोक आम बुलूँ सारा पृथ्वीटा से केमी कौन रोचे पृथ्वीटा एंटायर पृथ्वी ये आपंकर जमी फेस कर सारा दुनिया भी फेस करमी कौन फेस कर विषाद जंत्रणा एवं कठोर कौन होती विसंगति संगति ना तार भर से कौन कहते मूर्तिमंत हवा आसुँच ऊपर आसी तले रोचे ये जो प्रसार हूँ विशाल विपुल प्रसार धीर नुहे सी हूँ यही विपुल प्रसार हूँ लीलाभूमि आप कहीपर ना केवल ओडिशा भितर बुलूँ विशाल चलुँच आम खुशी हो जाऊँ हाँ तो बांग्लोर गोटे सेंटर खोली जाइए आम जाकर कौटू गोटे जाकर करदे पलैपर कौन अच्छे अनेक लोक आसिक पहुँचुं आप पहुँचे गोटे स्कूल जाकर पहुँचे कौन आमको घंटे समय दिंतु आम टे दीपद कहीदेक चलीजु आप कहीदे उठा सी लोक चलीगले भूलीगले दुनिया कौन है आप खुशी जे अंततः आम एम सब करूँ कितु कथा हूँ विश्व को परिवर्तन ताहा तो ठीक अच्छे किसी तो स्टेप नहीं किंतु से तो परमानेंट चेंज नुहे परमानेंट चेंज करने जहाँ कर प्रभु कहीकि जाइए से जिन करने पड़ो। तेणु से जो विराट जो विशाल लीलाभूमि से लीलाभूमि भर को जो विशाल विस्तृति ता भर को जीवा तार भर बसिक कम करवा ये सब जिन मत से व्याप्ति को तो देखा दरकार से विशाल को तो देखा दरकार आम तो विशाल मैंने देखु ये जो आमरी आखि आगे जी देखा आम तार भर सीमित रोचे ठीक अच्छे गोटे पोखरी तार भर पानी गुड़ाक सब शांत होकर रही से पानी भर को आप कौन कले ना टेकाटे मारदे से कौन है तरंग सृष्टि है तरंगटा जो सरीगला से आउ गोटे लोक टेका कर सी पुणी लंबी चलीज कि टेका मारे से गोटे लोक रही दरकार
ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ କରିବ ନା 5 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ତୁ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ କରିବୁ ଆଉ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନବ ନା କହିବୁ ତମେ 5 ଜଣ ଲେଖା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ୱାର୍ଥଟା କରିବ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବଦଳିଯିବ ଲୋଭ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କାହାର ନାହିଁ କାହାକୁ କୋଉ ପଟରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଜଣେ କହୁଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ମାଙ୍କର ଇଏ କରିବି ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଉଛି ପଇସା ନେବିନି ଠିକ ଅଛି ସେପଟେ କହିବ କ'ଣ ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ କହିଦେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ତାର ପଛର ପଟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ ମୋତେ ତ ବିପଦ କହିବାକୁ ଦବ ଆରେ ଏପଟେ ସିନା ପଇସା ନେଉନୁ ସେପଟେ ତାର ଲୋଭଟା ଅଛି ମୋତେ ବିପଦ କହିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇବାକୁ ଦବ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଟିକେ ଦବ ବସିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହଉ ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଚାଲିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଇଏ ଚାଲିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଯୋଉ ପ୍ରସାର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଭଳି ବିଶାଳ ପ୍ରସାର କହିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ବିଶାଳ ପ୍ରସାର ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଏଇ ଆମରି ଚାରିପଟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ନା ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖିବା ନା ଆମ ଏରିଆକୁ ଦେଖିବା ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା ବିଶାଳ ପ୍ରସାର କହିଲେ କେବଳ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେରିକା ରୁଷିଆକୁ ମିଶେଇକି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ ବିଶାଳ ପ୍ରସାର କୁଆଡେ ଲମ୍ବିଛି କେତେ ବିଶ୍ୱଭବନ ଲମ୍ବିଛି ତାହେଲେ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋରେ ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଲିରିକ୍ସରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ବିଶାଳତା ଆସିବ କେତେବେଳେ କସ୍ମିସିଟି ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର କସ୍ମିସିଟି ଡେଭଲପ କରିବ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି କସ୍ମିସିଟି ଡେଭଲପ କରିବ ସୋଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିବ ତା ବି ନୁହେଁ ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ଯୁଗ କେତେ ଚାଲିବ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଚାଲିଥିବେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ବିଷାଦ ଆସିବ ଲୀଳାଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା କେବଳ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦଉନା ଆମେ ତ କରିଦଉ କୋଉଠି ଭାଷଣକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଛାଡ଼ି ଦଉ ତ କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ କରି ଛାଡ଼ି ଦଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ବସିକି ବେପାର କଲେଣି କୋଉଠି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଭଗବାନ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ପରିଚାଳିତ ହେବା ସେଇଆକୁ ମାନିବା କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ କାମ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ସର୍ଜନା କଲେ ସବୁ ଜାଗା କଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ତାକୁ ଭଗବାନ ସେ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେତନା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ କି ଅୟଂ ନିଜ ପରବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ ଉଦାହର ଚରିତାନାମ ତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସିଏ ହଉଛି ତାର ଇଏ ହଉଛି ଏମିତି କହିବା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଲଘୁ ଚେତନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦାର ଚେତନା ଇଏ ବସୁଧାକୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲିକରି ଭାବିଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାଟା ବିସ୍ତାରିତ ଅନନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଅନନ୍ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତ ସବୁ କିଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ନା ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ତଥାପି କାହିଁକି ଆସିକରି ମୂର୍ତ୍ତ ହେଲେ ଏଇ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୀମା ଭିତରେ ଥାଇକିରି କେମିତି ଅସୀମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଅନ୍ତ ଭିତରେ ଥାଇକିରି କେମିତି ଅନନ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ କଲେ ଥିଓରି କଲେ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ନିଜେ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି କେବଳ ହଁ ଟାଇମ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ ବସୁଧାର ଆତ୍ମରୂପାୟନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୀମିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଆକାରର ଅତୀତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କଥା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ମାଛଟାଏ କହୁଛି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଅ ସେ ଛୋଟିଆ ପଟଟାଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଗିନାଟାଏ କଂସାଟାଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଜାଗା ଧରୁନି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନନ୍ଦିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ଟିଟାଏ ଦେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଆଟାଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ହଉନି ପୋଖରୀଟାଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଈଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଧରୁନି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଧରୁନି ସେଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅଲଗା କେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମାଛ ଯାତ୍ରା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ଚେତନା ଏତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ବଢ଼େଇ ଗଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଚେତନାଟାର ଅଗ୍ରଗତି ହବ ବିସ୍ତାରିତ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ସକଳ ଆକାରର ଅତୀତ ଯୋଉ ଆକାର ଆମେ ଧରିଛୁ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି
से प्रकृति द्वारा से नाना रूप में प्रकाशित होउचंती एवं अभिव्यक्त वस्तु मध्य से तांकर निजर रूप को देखा इच्छा करूचंती जोटा कि आम एपर्यंत 3 मास ऊर्ध्व है पढ़ुचंती जे कौन करूचंती पुरुष प्रकृति जो लीला पुरुष प्लान करिचंती विल करिचंती ताको प्रकृति को एग्जीक्यूट करूचंती से जेमिति प्लान करिचंती जेमिति ट्रेनिंग दैचंती सही ट्रेनिंग को नै ताको विल अनुसार ताको संकल्प अनुसार कले एवं प्रत्येक वस्तु भीतर से पुरुष को नै ताको देखुचंती अभिव्यक्त करूचंती एई जो जिनस होचंती किए करूचंती ना प्रकृति करूचंती सेठी प्रकृति जेमिति करूचंती एठी मध्य सही भलिया से सर्वज्ञानमय एवं सर्वशक्तिमान पुरुष एठार सुख दुख को पोशाक रूपे परिधान करिचंती जोटा कि आमे असंता काली ताको देखिबा केमिति कोन ताको पोशाक रूपे परिधान करूचंती तेणु सुख दुख आम एपटे डाकी दौचु जहाँ बाची देव मो जीवन बा मरण तेणु सुख आसु दुख आसु सुख दुख भोग बासना जहाँ आसु मो पासे तुम दान बोली सब भरी नेबी हरसे तेणु एठी जो यही जो लीला जो चली जो लीला को आसूची ये लीला को किए करूचंती मूर्तिमंत करिचंती सीए काहे करिचंती सी तो ओरिजिनालिटी होची सही तांकर ताहा सी होचन अनंत सी होचन विशाल सी होचन सर्वज्ञ सी होचन सर्व चेतनामय सी होचन सर्वानंदमय एठाକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ये लीलामय करबा ପାଇଁ ए लीलार हमको आगे नवा ପାଇଁ विवर्तन धारा को आगे नवा ପାଇଁ हमर ओरिजिनल स्पेस को नवा ପାଇଁ से आसिक पहुंचले आ सब हम अंतत एतिक तो जो जिनस अंतत ताको तो बेसी किसी न करि पाले तो गोटे जिनस हम करि पारंते अंतत ताको तो स्वीकार करि पारंते तो स्वीकार करि पारंते सेतिक तो करि परिबा ना